السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم سماجی سائنس میں دیگر ممالک سے ہندوستان کے تعلقات کے بارے میں جانکاری حاصل کر رہے ہیں۔ عزیز بچوں، اس باب کو آپ بغور سنیے اور ویڈیو کو غور سے اس کا مشاہدہ کیجیے۔ دیگر ممالک سے ہندوستان کے تعلقات کا باب ختم ہونے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہندوستان اور چین کے تعلقات کیسے ہیں، کیسے تھے، اور ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات جان جائیں گے۔ ہندوستان اور روس کے تعلقات سے بھی ہم واقف ہوں گے۔ ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات سے بھی ہمیں جانکاری ہو جائے گی۔ تو چلیے آج ہم ہندوستان اور دیگر ممالک کے تعلقات کو جانیں گے۔ تعلقات کیا ہیں، تعلقات کی کیا اہمیت ہے، اس کو جاننا ہے۔ ایک کنبہ یعنی ایک خاندان دوسرے کنبے سے جب تک بہترین تعلقات نہیں رکھتا اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا۔ ذرا غور کیجئے، اگر ہمارا پڑوسی اچھا نہیں ہے تو ہمیں گھر میں کبھی بھی چین و سکون نہیں رہتا۔ اسی طرح ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ جب تک بہترین تعلقات نہیں قائم کر سکتا اس وقت تک ترقی بھی اس کی نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا کہ ملکوں کی ترقی، ممالک کی ترقی کا دار و مدار ممالک کے آپسی تعلقات سے ہے، کیونکہ آج دنیا تنگ ہو گئی ہے، آپس میں بہت قریب آ چکے ہم۔ جدید دور میں ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ دوری اختیار کرتا ہے تو وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ جدید دور میں ایک ملک دوسرے ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات بنانا آج کی بے حد اشد ضرورت ہے۔ ہمارے دستور کے چوتھے حصے کے ریاستی رہنمائی اور ہدایتی اصولوں کے دفعہ 51 میں ہندوستان کے دستور میں یہ چوتھے حصے میں بین الاقوامی امن اور بھائی چارگی کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے ہندوستان کے دیگر ممالک سے تعلقات کس دفعہ سے ہوتے ہیں؟ دفعہ نمبر 51 جو چوتھے حصے میں ہے۔ اس کے مطابق ہندوستان دیگر ممالک سے بہترین تعلقات نبھائے ہوئے ہے۔ ہم دیگر ممالک سے تعلقات کیوں نبھا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا دستور تعلقات نبھانے کی کہتا ہے۔ پیارے بچوں، ہم آج چند ممالک کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات جانیں گے، یعنی دیگر ممالک سے راست تعلقات کیا ہیں، ڈائریکٹ جو ریلیشنز ہیں ان کو ہم جانیں گے۔ پہلا، ہندوستان اور چین۔ دنیا میں ہندوستان ایک بہت بڑی جمہوری ریاست ہے، جمہوری ملک ہے۔ چین ہندوستان کی زمینی حصے کا سب سے بڑا پڑوسی ملک ہے۔ ہم اس سے پہلے جان چکے ہیں جغرافیہ میں کہ ہندوستان ساتواں بڑا ملک ہے اور چین ان ممالک میں سے تیسرا بڑا ملک ہے۔ چین اور ہندوستان کے تعلقات آج اور کل کے نہیں ہیں۔ 5000 سال پہلے سندھو ندی کی تہذیب تمدن یعنی سندھو تہذیب کے ساتھ ہمارے تعلقات رہے ہیں، اور میسوپوٹامیہ کی تہذیب و تمدن کے ساتھ اس زمانے سے بھی ہمارے تعلقات چین کے ساتھ رہے ہیں۔ ہندوستان میں ابھرا بدھ مذہب اور ادب چین ملک کا اہم مذہب بن کر ابھرا ہوا ہے۔ 6 صدی عیسوی میں گوتم بدھ کی جو مذہب انہوں نے تخلیق کی تھی، وہ اس مذہب کا جو ادب تھا آج ہندوستان میں تو کم ہے، مگر چین بہت بڑا ملک ہے، اس کا ایک اہم مذہب بن کر
उभरा हुआ है। हिंदुस्तान और चीन का ताल्लुक़ पुराने ज़माने के साथ ही है, आज से नहीं है। अशोका ने चीन को बुद्ध मज़हब की तबलीग के लिए अपने सफ़ीरों को चीन भेजा था। हम इसकी तारीख़ जान चुके हैं। हिंदुस्तान के कई राजाओं से, चीन के शाही ख़ानदानों से, चीन के जो राजा थे उनसे तिजारती ताल्लुकात क़दीम ज़माने से ही थे। कौटिल्य की अर्थशास्त्र में भी चंद्रगुप्त के दौर में जो कौटिल्य था उसकी किताब अर्थशास्त्र में भी हिंदुस्तान और चीन के ताल्लुकात का हवाला मिलता है। चीन और हिंदुस्तान दो बड़ी खुद मुख्तार ममालिक के तौर पर उभरते हुए हैं। आपस में पंचशील उसूलों को अपनाते हुए अपने आपसी ताल्लुकात को परवाने चढ़ाने लगे। लेकिन 1962 में तिब्बत के मामले पर दोनों के दरमियान जंग के बाद सरहद का मसला उठ खड़ा हुआ और इस तरह चीन ने हिंदुस्तान के रियासत अरुणाचल प्रदेश को अपना कहकर दावा करके दोनों ममालिक के दरमियान नाइत्तेफाकी पैदा हुई। 1962 में चीन और हिंदुस्तान की जंग हुई। उसमें चीन ने यह दावा किया कि अरुणाचल प्रदेश जो हमारी रियासत है उसको अपना हिस्सा मानकर नाइत्तेफाकी पैदा हुई। दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी तनाज़ा के होने के बावजूद, कुछ अनबन होने के बावजूद दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात निभाए जा रहे हैं। ये दोनों कसीर आबादी होने के बावजूद भी आलमी सतह पर तरक्की पजीर ममालिक का दर्जा रखते हैं। दोनों, हिंदुस्तान के पहले चीन है और हिंदुस्तान दूसरे नंबर पर आबादी में होने के बावजूद भी ये तरक्की की तरफ गामज़न है। सन 1980 के दहाई में हिंदुस्तान के साथ मुल्क से तिजारत और लेन देन के बेहतरीन ताल्लुकात को चीन मजबूत किया हुआ है। 1980 से हमारे चीन के साथ ताल्लुकात रहे हैं। सन 2015 के बाद से हिंदुस्तान और चीन के दरमियान कोशिशों से ब्रिक्स, ये 7 ममालिक पर मबनी एक 5 ममालिक पर मबनी एक तंजीम है, उसकी इब्तदा करके दोनों ममालिक और भी बेहतरीन ताल्लुकात कायम किए हुए हैं। चलिए हम आगे क्या है दूसरे मुल्क के साथ, चीन के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान पड़ोसी ममालिक हैं, यानी ये हमारा भाई है। यूँ कहें भाई है, क्यों कहते हैं हम? 1947 से पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक थे। 1947 में आज़ादी का एक्ट के तहत दोनों ममालिक को खुद मुख्तार ममालिक के तौर पर अंग्रेज़ों ने उसको तक़सीम करके पाकिस्तान करार दिया था। 1947 से पहले हिंदुस्तान में ही एक हिस्सा हुआ करता था, यानी हिंदुस्तान ही था। पाकिस्तान 1947 के बाद तश्कील पाया। ममालिक के दरमियान 1947 से ही लेन देन और तिजारत शुरू है। ये दोनों ममालिक के दरमियान जम्मू और कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी की तकसीम वगैरह पर मसाइल शुरू हुए हैं। याद रखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मसाइल कौन से हैं? आपसी नाइत्तेफाकियों की वजह है जम्मू और कश्मीर। पाकिस्तान कहता है कि हमारा जो ताज है जम्मू और कश्मीर वो उसका ज़मीनी हिस्सा है, लेकिन वो हमारा एक अटूट हिस्सा है। इसके अलावा दहशतगर्दी, लोगों में दहशत पैदा करना, लोगों की जानें लेना और कई मसाइल जैसे पानी की तकसीम पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मसले हैं। अब तक दोनों मुल्कों के दरमियान 3 जंगें हुई हैं और याद रखते चलिए तीनों जंगों में हिंदुस्तान की ही जीत हुई थी। इसके बावजूद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखने की कोशिश की, जिसके लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 3 से 4 मुआहिदे हुए। नंबर 1 ताशकंद माहिदा, और उसके बाद शिमला माहिदा,
लाहौर माहिदा यानी ताशकंद माहिदा, शिमला माहिदा, लाहौर बस सर्विस और आगरा इजलास भी मुनक्किद हुआ ताकि ताल्लुकात सुधारे जाएं। लेकिन इस तरह के माहिदा इन दोनों के दरमियान नाकामी हुए, यानी ये जो माहिदे थे, जो इजलास थे, वो तमाम नाकाम हुए। इसके बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान मुसलसिल बातचीत होने के बाद भी, यानी ताल्लुकात को अच्छे करने की कोशिशों के बावजूद भी 2001 में हिंदुस्तान के पार्लियामेंट पर हमला, 2008 में मुंबई हमला और 2016 के पठानकोट हमला से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में रुकावट बने हुए हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इतने मसले होने के बावजूद भी, जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से मुसलसिल दहिश्त होने के बावजूद भी, इन दोनों ममालिक में मसावात की निशानदही की गई है। इन दोनों ममालिक में और भी ताल्लुकात कुछ बाकी हैं। दोनों ममालिक में सकाफ़त एक जैसी है, माशी और पॉलिसी ताल्लुक भी कायम हैं, क्योंकि आज़ादी के दिनों से अब तक, आज़ादी के बाद से अब तक तिजारत लेन देन के ताल्लुकात मुसलसिल चले आ रहे हैं। झगड़े होते हैं, जंगे होते हैं, लेकिन ताल्लुकात अभी भी जारी हैं। खेल कूद अभी भी जारी है। तहज़ीबी और सकाफ़ती लेन देन में कुदरती आफात के मौक़ों पर, यानी सैलाबों के मौक़ों पर, और जो भी सैलाब आते हैं उस वक्त दोनों ममालिक क्या करते हैं, आपस में इमदाद करते हैं। ये रहे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मामलात। अब हम हिंदुस्तान और रूस के बारे में, उसके ताल्लुकात के बारे में जानेंगे। हिंदुस्तान और रूस के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। एक हमारा बेहतरीन दोस्त मुल्क है। इससे पहले भी हिंदुस्तान USSR यानी 19 मुल्कों में बंटवारा होने से पहले का रूस भी इस तरह के ताल्लुकात उस ज़माने से ही थे। हिंदुस्तान की नावाफिज़गी पॉलिसी के बावजूद हिंदुस्तान किसी का दोस्त नहीं है, किसी का दुश्मन नहीं है। इसी को क्या कहते हैं, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी या नावाबिस्तगी पॉलिसी। किसी के साथ नहीं जाता। हिंदुस्तान अपनी एक खुसूसियत रखता है। हिंदुस्तान से श्वेत इत्तेहाद सियासी, माशी और दीगर मैदानों में मुआहदा करके बेहतर तरक्की के हासिल की है। 1962 में चीन के हमले पर रूस ने उसकी मजम्मत की। 1961 में गोवा की आज़ादी की जद्दोजहद में भी श्वेत रूस ने हिंदुस्तान की मदद की थी। 1966 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान ताशकंद माहिदा और 1971 में हिंदुस्तान और रूस के दरमियान 20 साला अमन इत्तेहाद और इमदादी माहिदे पर भी दस्तखत किए हैं। यानी हिंदुस्तान के ताल्लुकात रूस के साथ बहुत अच्छे रहे हैं। 1971 में एक माहिदा तय पाया, 20 साला अमन इत्तेहाद और इमदाद माहिदा आज भी वो कायम है। हिंदुस्तान के बहलावी और बोकारो के फौलाद के कारखाने कायम करने में भी रूस ने हमें मदद दी थी। हमारे मुल्क की सनतों और तिजारती मैदानों में तरक्की के लिए भी रूस काफ़ी मदद करता आया है। अब हम हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जानने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान और अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दो बड़े जमहूरी मुल्क हैं। दुनिया में सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क अगर कोई है तो वो हिंदुस्तान है, उसके बाद अमेरिका। दोनों जमहूरी तर्ज के ममालिक हैं। मौजूदा आलमी दौर में भी इन दोनों ममालिक की आपसी दोस्ती बहुत अहम है। इन हालात में अमेरिका के साथ दोस्ती रखना उसकी भी ज़रूरत है और हमारी भी ज़रूरत है। 1947 के बाद दोनों ममालिक की कौमी फलाह व बहबूदी की बुनियाद पर आपसी यकसानियत और दोस्ताना ताल्लुकात गहरे होते गए। दुनिया भर जब एटमी ताकत और न्यूक्लियाई ताकत बनकर अमेरिका उभरा तो उसका क्या है, हिंदुस्तान ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के तहत उसको क्या है, परे रखा, यानी नावाजबस्ती की तहरीक को अपनाया। और इसी तरह अमेरिका की जमहूरी क़यादत वाली ग्रोह और रूस के कम्युनिस्ट नज़रियात से
مساوی دوری اختیار کی۔ جب امریکہ میں ایٹمی بم تیار کیا گیا، نیوکلیائی جنگیں ہونے لگی، تو ہندوستان ان کے جمہوری قیادت والی گروہوں سے اور روس کے کمیونسٹ نظریات سے دور ہی رہا۔ ہندوستان 5 سالہ منصوبوں میں امریکہ نے مدد کی، یعنی ہندوستان کے 5 سالہ منصوبوں میں امریکہ نے مدد کی۔ 1962 جب چین ہم پر قبضہ کیا تو امریکہ کی امداد نے ہماری حوصلہ افزائی کی۔ 1962 کی جنگ میں جو چین ہم پر اروناچل پردیش کے لیے لڑا تھا، اس میں امریکہ نے مدد کی، ہمیں ہمت ملی۔ اس کے بعد وہاں کی سیاسی لیڈروں نے ہندوستان اور پاکستان کی مدد کیا، یعنی وہاں کے جو سیاسی لیڈران تھے وہ پاکستان کی مدد کرنے لگے۔ کئی بار امریکہ کی خارجہ پالیسی ہندوستان کے خلاف رہی اور پاکستان کی حمایت میں رہی۔ کئی بار وہ پاکستان کی مدد کرتے رہے اور ہماری مخالفت کرتے رہے، لیکن دہشت گردی کو خاتمہ کرنے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان ایک مساوی دلچسپی ہے۔ دونوں ممالک یہ چاہتے ہیں کہ دنیا سے دہشت گردی ختم ہو۔ ہندوستان کی غیر ملکی تجارت، سائنس، ٹیکنالوجی، تعلیم، خارجی معاملات وغیرہ میں ہندوستان اور امریکہ کے گہرے تعلقات ہیں۔ ہندوستان کی تجارتی، سائنسی، ٹیکنالوجی اور تعلیمی خارجی معاملات میں ہندوستان اور امریکہ کے گہرے تعلقات ہیں۔ اقوام متحدہ UN کے مستحکم بنانا، اس کو بہتر مستحکم یعنی اچھے انداز میں اس کو قائم کرنا اور عالمی امن کو برقرار رکھنے کے لیے دونوں ممالک کا ایک ہی نظریہ ہے۔ اقوام متحدہ کو مستحکم بنانا ہندوستان بھی چاہتا ہے اور امریکہ بھی چاہتا ہے۔ دنیا میں امن قائم کرنے کا امریکہ خواہاں ہے، اسی لیے ہندوستان اس کی مدد کرتا ہے۔ امریکہ کے 2 اہم پارٹیز ہیں، ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلک پارٹی۔ ان دونوں کے متعلق ہندوستان بہت حتمی نظر کا مظاہرہ کرتا ہے، دونوں کے خلاف نہیں ہوتا، ان کے موافق ہندوستان کے خارجہ پالیسیوں کی تشکیل ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، ہندوستان اپنے قریبی ممالک جیسے بھوٹان، افغانستان، مالدیو، انڈونیشیا، عرب، جاپان، ملیشیا، بہت سارے ممالک کے ساتھ بھی اپنے تعلقات رکھتا ہے۔ صرف ہندوستان پاکستان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھتا، روس، امریکہ یا چین ان 4 ممالک کے ساتھ تعلقات نہیں رکھتا، دنیا کے کئی ممالک کے ساتھ ہندوستان ایک بہترین تعلقات رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب ہم اس باب کو یہیں پر ختم کرنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ اس کو بغور سنیے اور اس کے سوال جواب لکھ کر امتحان کی تیاری کرتے رہیے۔